Semester in the Department of Accounting and Finance, Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Malaysia. He was a visiting associate professor at Politics and International Studies, University of Warwick, UK. He graduated with a PhD in Islamic Finance from Durham University, UK. He holds a bachelor's degree in International Business and MBA from University Technology Mara, UiTM, Malaysia. He is also a registered financial planner with the Malaysian Financial Planning Council. Dr. Muhammad Faizal teaches banking and financial institutions, corporate finance, and investment portfolio courses for undergraduates. He also supervises several postgraduate students, and his research interests are in the area of Islamic banking and finance. In his early career, Dr. Muhammad Faizal served M-Bank Malaysia Berhad in the Banking Inspection and Quality Assurance Department for several years. Before joining UPSI, Dr. Muhammad Faizal served as a lecturer at UiTM. With his wealth of knowledge and expertise, we are privileged to have him share invaluable insights and strategies with us today. During Associate Professor Dr. Muhammad Faizal Basri's speech, we will explore the key principles and practical steps towards building a solid financial foundation, from budgeting and saving to investment strategies and risk management. Associate Professor Dr. Muhammad Faizal will guide us through the intricacies of financial planning and help us make informed decisions to secure our financial future. I would like to express my sincere gratitude to Associate Professor Dr. Muhammad Faizal Basri for graciously accepting our invitation to share his expertise with us. His presence today is a testament to his commitment to empower individuals in their pursuit of financial stability and success. As we embark on this enlightening session, I encourage all of you to take this opportunity to gain valuable insights and apply them to our own financial situations, paving the way for a prosperous and secure future. Ladies and gentlemen, let us give a warm welcome to Associate Professor Dr. Muhammad Faizal Basri, and thank you all for joining us in this pursuit of financial empowerment. Let us now commence this insightful session on building a strong foundation, financial planning strategies. Please welcome. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you so much for the generous introduction by the moderator. I have actually planned for an hour session. Right. However, since we have time limitations, so kita terpaksa pendekkan some presentation yang saya telah rancangkan sebelum ni. Okay. But anyway, background telah diulas dengan baik oleh moderator tadi. By the way, I will use both languages, bahasa and English, in my presentation. So the one yang I akan try to focus dalam slide ini adalah di mana di UPSI, especially di Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, kami bekerjasama dengan MFPC, Malaysian Financial Planning Council, untuk mengadakan program, academic program yang akan melahirkan financial planners, alright, di mana pelajar-pelajar sarjana muda financial services akan mendapat akreditasi registered financial planner, dan kebanyakan tenaga pengajar juga mempunyai sijil professional registered financial planner, dan insyaAllah tak lama lagi saya rasa dekan kami juga akan mendapat RFP daripada MFPC. Macam saya cakap tadi, saya ada beberapa content yang saya akan go through. However, dengan masa yang saya ada, saya akan cuba cover sebanyak mungkin. So, saya akan mulakan dengan overview. Okay, saya akan letakkan fokus kepada current situation, what we have, ataupun what are the issues that we are currently facing, especially for the youth. Sebab kita punya fokus untuk program ni adalah kepada belia, dan terutama sekali adalah kepada future leaders. Okay, so saya akan fokuskan kepada isu-isu terkini yang berkaitan dengan financial leaders ataupun financial issues yang terlibat dengan young adults. Kedua, the process of financial planning. Agak akademik sikit topik ni. Financial planning ni agak proses. So saya akan cepat sikit dekat section ni. Dan saya akan cuba fokuskan kepada ideas. Sebab ini adalah strategi ataupun
cara-cara yang kita boleh guna pakai lah untuk membina foundation yang kukuh dari segi perancangan kewangan. Okay, dan terakhir sekali, the impact ataupun what are the financial action plan yang kita boleh guna pakai lah untuk proses financial planning. Okey, saya mulakan dengan survey. Survey ini dibuat oleh Ringgit Plus, salah satu platform digital berkenaan kewangan dengan usaha sama dengan ESMB dan juga OCBC Bank. Dan salah satu findings yang agak penting dekat sini yang saya cuba highlightkan, di mana generasi muda terutamanya dalam kes ni 18% respondent believe that their EPF is not enough. Kebanyakan tenaga kerja in the future rely heavily dia punya retirement funds kepada EPF, terutama kepada mereka yang bekerja swasta lah. Okay, dan dalam kes ni you can see from the results of the survey, hanya 18% saja yang merasakan fund untuk retirement ni adalah cukup. Okay, which is very very low. Okay, itu finding yang pertama. Yang finding yang kedua, 41% ataupun 41% daripada mereka yang mengetahui kepentingan retirement funds tidak lagi memulakan fund untuk retirement. So salah satu strategi yang saya akan kupas kejap lagi adalah kepentingan memulakan retirement plan daripada sekarang, especially belia. Saya akan tunjukkan apa kelebihan ataupun kepentingan if you start your retirement plan early. Walaupun bila kita cerita pasal retirement, kita akan relate dengan kita nak tunggu umur 60, 55, which lambat lagi, right? But if you take into consideration the planning tu daripada muda, 20s, early 20s, you akan ada funds yang you have a bigger funds lah basically. Then daripada situ kita akan tengok what can we do in order to have ataupun to create this enough funds untuk retirement especially. Okay, itu saya akan kupas kejap lagi lah dalam salah satu strategi yang kita perlu guna pakai. Okay, saya kena skip lah dari segi survey-survey ni. Salah satu juga fokus yang telah dibangkitkan tadi semasa ucap tama daripada Dr. Faizal Nizam dengan isu bankruptcy. Okay, remaja sekarang terdedah juga kepada kes bankruptcy. So saya nak highlight contohnya dalam kes ni, memang tak nampak, sorry. This is the survey ataupun the results daripada menteri kalau tak salah, sebab saya pun tak nampak ni. The cases of bankruptcy among young adults is in the rise. Okay, sedang meningkat naik, especially bila melibatkan penggunaan pembiayaan peribadi ataupun personal loans, which personal loan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan case bankruptcy, especially di kalangan remaja ataupun belia lah. Okay, that's number one. And because of that, okay, disebabkan oleh kes-kes bankruptcy, and kes bankruptcy ni selalunya diasosiatkan dengan ketidakpekaan ataupun kecekapan untuk menggunakan teknik ataupun skills melibatkan financial planning. So therefore, as a young adults ataupun future leaders, as I said, salah satu skill yang perlu ada di kalangan belia especially adalah skill untuk financial plan ataupun how to manage your money. Okay, how to manage your money. So financial planning is not only about academic, dia adalah salah satu skill yang perlu ada untuk future leaders. Okay, untuk kebolehan memimpin, untuk kebolehan untuk membuat decisions. So all of this relates balik dengan kebolehan untuk plan ataupun menyediakan plan kewangan masing-masing lah. Okay, so again, dia selari dengan strategi literasi kebangsaan, okay, pada tahun 2019 hingga 2023, di mana strategi utama adalah untuk memperkasakan amalan perancangan kewangan long term dengan short term jugalah, termasuk dengan konsep persaraan macam saya cerita tadi lah. Okay, and again dia relates balik dengan SDG. Kita dah dengar tadi, kebanyakan panelis pertama tadi pun ada mention pasal SDG, Sustainable Development Goals, and SDG yang pertama adalah melibatkan poverty, okay, kemiskinan. So dengan adanya ilmu ataupun skill untuk manage our money, manage our funds, basically hopefully benda ni akan dapat membantulah mengurangkan
proses atau mengurangkan poverty ataupun kemiskinan di kalangan especially belia. Okay, kita ada 6 steps. Obviously macam saya cakap tadi, we have limited time. So saya ringkaskan kat sini steps-steps yang perlu ada bila kita membuat financial planning process. Obviously bila kita buat financial planning process, pertama sekali kita perlu tahu kita punya current situation. Step number 1. Adakah, kalau saya tanya kat sini, adakah kita tahu berapakah level aset yang kita ada, liability, hutang yang kita ada, adakah kita ni ada lebihan dalam kita punya monthly income, ataupun adakah kita dalam deficit, maknanya kita berbelanja lebih daripada apa yang kita terima. So itu adalah step pertama, meaning kita kena kenal diri, menggunakan satu proses di mana kita boleh create kita punya what we call as personal balance sheet dengan cash flow. Okay, selepas kita dah identify kita punya current situation, then we can develop our plans. Apakah plan jangka pendek dan jangka panjang yang perlu kita guna pakai ataupun apa yang kita nak mahu achieve ataupun mahu capai dalam tempoh setahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Okay, everybody will have different goals obviously, kan? So dia tak ada satu plan yang one size fits all. Okay, so everybody akan ada short term goals masing-masing. Ada yang maybe short term goals dia nak beli kereta. Siapa yang baru graduates untuk belia, first things yang dia nak buat selepas dia graduate kerja, beli kereta dulu. And beli kereta pun ada macam-macam jenis, macam-macam model. Sekarang Tesla pun dah ada kan, 189,000. So adakah yang graduates, should I Tesla as your first car for example? So depends, right? Kita kena tengok kita punya gaji yang kita ada, income yang kita ada, and how to make use full of kita punya income yang ada. So selepas kita dah develop kita punya plan, we have to analyse the alternative yang ada. Okay, kita kena analyse alternative yang ada and how to achieve the goals basically. Alright, and finally bila kita dah laid out all the alternatives, kita dah pilih, kita always kena review. Okay, kita punya plan always kita kena review, and from time to time mungkin kita kena buat penambahbaikan. Sebab plan ni bukan fix, dia bukan akan tetap, dia akan berubah from one time to another. Alright, so mungkin pada awal kita set a certain thing, okay, tapi selepas a few months ataupun few years kita perlu membuat penambahbaikan kepada kita punya plan. Okay, so proses yang 6 yang ada dekat slide ni, dia bukan bermaksud from one step to another and then kita tak boleh patah balik. We always can go back. Okay, we always can go back, especially untuk buat penambahbaikan macam saya cakap tadi lah. Okay, so ada a few strategies yang saya telah gariskan kat sini. Hopefully boleh membantulah at least. Macam saya cakap, this is not a lecture by the way. This is just a sharing session yang saya boleh sharekan daripada pengalaman dan juga ilmu yang saya dapatkan daripada all these years. Okay, pengalaman saya. So strategi pertama macam saya cakap tadi, relates juga dengan financial planning process, which is to know your net worth. What does it mean by net worth? Net worth ni adalah lebihan ataupun nilai lebihan antara your assets versus your liability. Asset yang you ada versus dengan your liability. So pernah dengar terms high net worth individuals kan? High net worth individuals ataupun HNI. So high net worth individuals adalah I can say in simple words, super rich individuals. Orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa lah besarnya. And obviously this is our target. Bukan nak jadi super rich. I mean, we want to have a positive net worth. Apa dia maksud kat sini? Jumlah ataupun value assets yang kita ada melebihi jumlah hutang kita. That's kita punya goal lah. But before kita achieve that goal, obviously kita kena nilai dululah diri kita buat masa ni. So 3 elemen saya mention tadi, the assets, liabilities and net worth. So siapa yang belajar accounting ataupun finance, you dah familiar dengan konsep ni. However, when we talk about personal financial planning, okay, kita ada certain criteria ataupun assets yang kita olah untuk disesuaikan dengan individuals punya perspektif. Alright. Again, format the balance sheets of an individual, it will be the same macam yang format yang kita pernah tengok balance sheet sebelum ni. Okay, kita ada assets on one side and then we have liabilities. Cuma selalunya bila kita tengok corporate punya balance sheet,
kita ada equity satu lagi yang akan balancekan between assets dengan liabilities and equity kan. But in our case for personal financial planning, the ones yang nak I highlightkan di sini adalah the one in the box, the net worth. Okay, our target is to have, like I said, a positive net worth. So how to get positive net worth? Jumlah assets yang kita ada dekat belah kiri tu kita ada 3 categories: cash or cash equivalents, investment assets, and also personal use assets. So bila kita combine all these 3 categories, kita nak value of these total assets overpower the ones yang belah kanan, the liabilities. Okay, saya nak highlightkan beberapa items yang maybe familiar dengan kita sebagai individuals. Untuk cash equivalent, obviously dia bukan hanya bila disebut cash, bukanlah masuk cash yang kita ada dekat dalam wallet kita ataupun yang ada dekat rumah contohnya. This cash includes all the money that we have in deposit accounts dekat bank. Okay, it can be savings account, fixed deposits, ataupun current accounts for example. Alright, so ada contoh-contoh lain dekat situ. Second categories adalah investment assets. So sebagai individual, okay, ni akan relate juga dengan step ataupun strategi yang seterusnya, whereby we as an individuals, as you know, belia in the future untuk jadi future leaders, kita perlu ada kategori yang kedua ni, investment assets. Okay, so kita ada banyak jenis aset. Obviously, saya boleh rungkaikan sekejap lagi secara ringkas saja. Tapi ini adalah contoh-contoh assets ataupun investment yang kita boleh channelkan kita punya funds. Sebab when we talk about cash, kalau compare cash dengan investment assets, obviously cash is important. Okay, cash is important nowadays. Okay, untuk membuat kita punya payments and what not. However, investment assets sebenarnya lagi penting as compared to cash and cash equivalents. Sebab apa? Sebab investment asset ni lah yang akan mempercepatkan proses money generations. Sebab kebanyakan investment asset akan memulangkan hasil. Cuma pulangan hasil tu berbeza mengikut jenis-jenis pelaburan. Okay, we have different kind of investments. Ada yang low risk investment, medium risk and even high risk investments. And obviously, setiap jenis investment berbeza pulangannya. Okay. And lastly there is the personal use asset. Ni aset-aset yang kita guna pakai setiap hari lah. Kereta, rumah. Okay. And as I mentioned, yang belah kanan tu adalah the liabilities. Sepatutnya liability ni pun kita boleh asingkan antara yang jangka pendek dengan jangka panjang. So, how to become high net worth individuals? Dua je format dia ataupun dua je konsep dia. To increase our asset as high as possible. Itu kita punya step number 1. And at the same time, kita kena reducekan our liabilities as low as possible. Itu je cara dia. Very simple. Cakap simple lah. Tapi in order to achieve that, okay, so a lot of process can be done. Tapi dari konsep macam mana nak meningkatkan net worth individual masing-masing, itu je proses. Kita kena increasekan our assets, at the same time kita akan reducekan our liabilities. Okay. Okay, selain daripada balance sheet, we have also cash flow statement. So I cannot go through in detail lah. Cash flow ni very simple. Kita nak tengok kita punya duit masuk dan duit keluar. Apa yang kita lakukan dengan income kita. And at the same time, macam mana kita nak try to minimizekan the outflows of money. So sama macam net worth tadi. Okay, cash flow pun kita nak kita punya cash flow to be positive every time. So selalunya bila kita cerita pasal cash flow, kita boleh buat untuk 1 tahun kan. But we can cascade down untuk buat on monthly basis contohnya. Sebab income kita selalunya dalam bulanan kan. So setiap bulan tu kita akan ada receive kita punya income dari segi gaji ataupun any other income yang ada. Mungkin ada yang ada rumah extra untuk buat sewa. Mungkin income dia datang dalam bentuk rental juga contohnya. However, dari segi payment yang selalunya mengikat, okay, the commitment adalah in the form of fixed payments. Okay, cash flow ni ada dua tadi, ada fixed dengan variable. Variable ni kita boleh adjust, whereby kita boleh kurangkan perbelanjaan kita masing-masing. However, when we are tied up dengan fixed payments, monthly commitment kita akan kekal at that point sampailah kita habis bayar. Contoh dalam fixed payment kita ada contoh satu saya boleh ambil mortgage payment ataupun high purchase. Sewa rumah, loan untuk rumah ataupun loan untuk kereta. And this is a long term punya loan selalunya. Kereta kita beli contoh maybe 9 tahun.
Okay, rumah maybe 30 years. So this kind of loans will make your payments tu terikat untuk tempoh jangka yang masa yang panjang lah. So kalau you have high commitments yang macam ni, so susah sikit lah, you kena adjust your cash flow. So you banyak boleh berubah ataupun you boleh adjust di dalam variable payments. Okay. So self-test ni ikutkan saya nak test dia, tapi disebabkan tak ada masa, again I have to skip this part. Strategi yang kedua, investment. Oh, okay, sorry. So saya ada banyak masa, tiba-tiba banyak masa balik. So kita boleh slow down a bit. So strategi yang kedua, investment. Okay, macam saya cakap tadi, salah satu aset yang kita ada dalam personal financial statement ataupun dalam balance sheet adalah investment. Okay, so I will explain. Okay, now I have time. Jenis-jenis aset ataupun jenis-jenis investment yang kita boleh pilih. Okay, bergantung kepada kita selalunya bila kita cerita pasal investment, dia bergantung kepada risiko yang sanggup diambil oleh individuals. Okay, dia tak ada satu jenis investment yang sesuai untuk everybody. Okay, macam saya cakap tadi kan, there's no such thing as one size fits all. Semua orang akan ada perbezaan. And when we talk about investment, one of the important element adalah risk appetite. Risk appetite ni adalah how much risk you are willing to take. Okay, kalau saya survey setiap orang dalam bilik ni pun, setiap orang mungkin akan ada perbezaan risiko yang masing-masing yang sanggup ambil. Okay, ada yang high risk taker, maybe ada yang low risk taker. Okay, yang muda-muda selalunya high risk taker kan? Ke tak? Ke tak sanggup ambil risiko juga? Okay. Usually age also memainkan peranan. When we talk about risiko taking ataupun risk appetite tadi ni, selalunya the younger generations ataupun yang muda-muda ni selalunya lebih memilih investment yang high risk. Okay, contoh paling simple yang one of the high risiko adalah cryptocurrency, for example. Okay, cryptocurrency, as you all know, kan ada yang tahu cryptocurrency. Okay, kebanyakan investor dalam cryptocurrency adalah the young generations. Okay, the ones yang older generation yang dah berumur 50s and above, selalunya dia akan stay away from this cryptocurrency sebab the volatility of the investment tu yang very very high. So therefore, siapa yang buy into this bandwagon of cryptocurrency selalunya datang daripada generasi muda. Sebab apa? Sebab the accessibility untuk investment tu very simple. Nak invest dalam cryptocurrency, you just use your mobile phone untuk invest. Register very simple, tak perlu pergi, kalau dulu kita nak pergi bank and whatnot. Everything now semua online saja. Okay. And those yang from the old generation prefer something yang physical. Physical maksudnya yang boleh nampak dan boleh pegang. So some investors memilih yang physical asset lah, macam invest dalam rumah untuk dijadikan rumah sewa and whatnot. So ada dua jenis school kat sini but if you want to take into accounts jenis-jenis aset ataupun jenis-jenis pelaburan yang ada, kita boleh pecahkan kepada dua. Kita panggil dia real assets ataupun real investments versus financial assets. Apa beza dia? Macam saya cakap tadi lah, real asset adalah aset-aset yang berbentuk tangible, yang kita boleh nampak dan kita boleh pegang. Right, so the easiest example untuk real asset selalunya kita bagi example adalah melibatkan rumah contohnya. Okay, tetapi ada kekurangan. Okay, when we talk about investment in real assets, obviously ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Is in terms of liquidity. Apa maksud liquidity? If you want to tukar aset yang kita ada ke bentuk tunai, dia akan mengambil masa. Rumah contohnya kalau nak jual, prosesnya mungkin memakan masa bulan, few months. Okay, but as compared to the second types, which is the financial assets, whereby financial asset ni adalah aset-aset yang berbentuk selalunya dalam kewangan, dia berbentuk certificates. Okay, kalau kita beli stocks dalam share market, for example, dia berbentuk certificates. Kita invest dalam even banks pun, contohnya fixed deposit, dia pun akan bagi you certificate of your FD. Okay, and satu kelebihan financial assets adalah dia lebih cair ataupun lebih liquid as compared to real assets. Right? So these are the types of assets yang kita boleh explore when we want to invest. So bila sepatutnya kita invest?
sekarang, sepatutnya sekarang lah. So the short answer is now. Regardless how old you are now, you have to start your investment now. Walaupun kecil, okay, start your investment now. As simple as, apa nak bagi contoh, sebab kita ada macam-macam jenis pelaburan. Okay, kita boleh invest in unit trust, okay. Those yang the lower amount of capital, for example, dia boleh buka as simple as, siapa yang tak ada lagi, maybe ASMB. Kita banyak funds dana kan dalam ASMB, ASB, ASB2, ESN, okay, where these funds will give you, not guaranteed, tapi on average for the past 5 years, at least 6% returns, contohnya. Okay, which is quite good in this current situation. Okay, so start your investment now. Tu strategi yang kedua lah. Start slow ataupun start low and start now. Okay, and again for the younger generations, Belia, kita ada apps juga sebenarnya untuk investment. Kita ada what we call as robot advisor, kita panggil lah robot advisor apps. Pernah dengar apps? Nanti macam promote lah boleh sebut. We have apps like Wahid ataupun Raise, RAIZ, okay, whereby we can invest small amounts. Bila Raise ni, dia punya apps function dia is when dia akan link your accounts, savings ataupun current account dengan account Raise ni, di mana setiap kali you spend kelebihan ataupun dia akan round upkan amount tu, and the balance tu dia akan deposit dalam Raise, and this Raise you akan cuba build your fund dengan lebihan belanjaan. Instead of kalau you bayar cash kan RM10 contohnya, barang katakan harga RM8.80 contohnya, you pay your cash, so you akan dapat balance RM1.20, and RM1.20 ni sometimes you just throw away kat mana-mana dalam bag, dalam purse, whatever. Tapi imagine is kalau you gunakan Raise, for example, you guna your debit card ataupun QR Pay, whatever, harga yang sama RM8.80, you use your card, dia akan round up kan ke RM10. RM8.80 ni dia akan bayar kepada merchant, kepada company yang you beli barang tu. The balance RM20 tu dia akan masuk dalam account. So this is a way of savings. Macam apa? Directly akan meningkatkan habit kita untuk save. And this fund dalam Raise ni, dia bukan save dalam bank biasa, dia akan invest dalam unit trust juga. And unit trust yang ada dalam Raise ni, you boleh pilih lah sama ada you nak jenis dana yang risiko tinggi ataupun risiko sederhana. Selalunya I suggest again, especially for the young ones, go for aggressive punya nature. Pilihlah fund yang expose kepada jenis-jenis pelaburan yang berisiko tinggi. Sebab apa? Selalunya investment yang berisiko tinggi akan associate dengan high returns, return yang lebih tinggi lah, especially untuk younger generation ya. Okay, Puan Moderator, kalau masih datang nanti tolong beritahu saya ikut ni. However, okay, ni pun common things nowadays. Bila cerita pasal investment, kita tak boleh lari dengan topik yang sensasi buat masa ni, melibatkan scam. Okay, simple je macam nak tahu tu scam ke tak. Okay, if the potential return yang di offer tu is too good to be true. Too good to be true, it is a red flag already. Red flag tu maknanya dah bagi signal kat kita ada something wrong dengan these offers. Okay, tak ada jalan singkat untuk mudah untuk berjaya, tak ada jalan singkat untuk kaya, obviously. Right, so if you been offered with some schemes that offers you returns yang tinggi, for example, okay, kena be very very careful. Okay, sebab itu macam saya cakap tadi lah, it is a red flag already. So especially during the pandemic times, after ataupun post pandemic time, post COVID-19, cases melibatkan scam almost on daily basis. Kalau tak baca surat khabar, tak baca surat khabar kan, on online portal akan ada news about financial scam. Okay, so for example, ni saya ambil within this month kalau tak salah saya, berita yang agak terbaru juga. JD Women loses over 670,000, imagine, RM500,000 lost. Okay, banyak ni lah, 70,000 kita nak kumpul 20 tahun baru kita dapat this amount of money. And imagine within a split second, duit yang kita simpan for all this while hilang due to scam. Okay,
again, saya tak nampak dalam box tu, but that's the amount of money lah lost. And if I'm not mistaken, this is retirees juga in the 50s. Okay, dia dah simpan duit dia ataupun duit ni dia baru bawa keluar lepas dia retire, maybe from EPF katakan, and dia di offer fixed payment. Kalau tak salah saya, amount ni dia kena deposit dalam account bank orang yang call dia, and dia dijanjikan fixed return 28,000 sebulan. Siapa nak bagi 28,000 sebulan with this kind of investment? Walaupun capital dia besar 670,000, but like I said lah, kalau dia offer certain values yang terlalu tinggi, yang tak munasabah, it is a red flag. Okay, so macam mana kita nak tahu this kind of investment valid ataupun reliable or not? So kita ada banyak sumber yang kita boleh check. Okay, salah satu sumber yang paling rasmi yang kita ada dalam Malaysia adalah Securities Commission, SC. Sebab SC adalah yang akan mengawal selia all investment activities in Malaysia. Okay, ni ada example lain. I just skip lah this one. Ni Johor juga. Saya tak tahu kenapa Johor banyak scam ni. Tadi almost 700,000, this is 300,000. So again, cuma ni phone scam. Ni pun sama juga. Nowadays, ni mungkin tak semestinya terlibat dengan investment atau pelaburan, tetapi scam nowadays is very rampant. Banyak sangat kes yang berlaku, and dia punya MO, modus operandi dia pun more or less the same. Okay, kalau phone scam ni dia call, kononnya dia kata dia daripada either lembaga asing dalam negeri, government agencies, lawyers, and dia akan threaten lah, dia akan bagi threat kepada penerima. So siapa yang terkesan dengan panggilan kata you ada hutang ataupun you have kes saman, okay, you kena transfer certain amount of money, so dia akan terkena lah, dia akan terjerat dengan scam ni. So my advice untuk mengelakkan scam ni, if you get a phone call daripada number yang tak dikenali, automatically you cut off je lah. Sebab kalau melibatkan kes saman, everything, selalunya dia akan menggunakan channel yang official, dia bagi surat and whatnot. Okay, kalau dapat phone call, please be careful. Itu je lah. Okay, so macam saya cakap tadi, in order to get the latest information, as I said, the source untuk dapatkan maklumat mengenai investment scam ni datang daripada Securities Commission, and dia juga update from time to time the investor alert list. Okay, sepatutnya saya letak link the URL for easy reference, but since I tak control the computer, kita tak boleh click the link, but don't worry about it. You just Google ataupun search Securities Commission Malaysia, ataupun directly tengok investor alert list. Dia akan listkan from time to time nama-nama companies yang dah masuk dalam senarai scammer, like you can see. Okay, so kalau you nampak apa MO ataupun modus operandi company-company ni dan nama mereka ada dalam senarai ni, memang please avoid at all cost. So again, tak nampak sangat. Ni contoh dia lah. From the list, okay, company yang ada, dia dekat kiri sekali tu nama company dia. Okay, nama company dia, and sometimes ada URL kat situ. In the middle tu dia ada some information, the URL of the company, and kanan tu how it works. Okay, macam mana dia offer, what kind of returns dia offer. So semua ada list kat dalam ni. So kalau you macam cakap dia, kalau ada opportunity untuk investment, ada kawan ke, I don't know, kawan tu satu juga, and yang unknown person lagi lah, think 2-3 times sebelum you commit dengan any investment decisions. Okay, boleh check kat sini, very very important. Itu strategi kedua, investment. Okay, macam saya cakap tadi, we have a lot of types of investment yang kita boleh pilih. And rule ini saya dah cakap tadi, when to invest. Like I said, invest now, and especially yang belia tadi, you need to start early. And this investment relates balik dengan retirement tadi. Okay, sebab walaupun macam saya cakap, retirement for the young ones, maybe you fikir retirement 30 tahun lagi, lambat lagi, nanti umur 40-50 baru fikir nak retire kan. So that's too late already. Umur macam saya ni rasa dah terlambat kalau saya baru nak start sekarang lah. So, why?
we use the basic concept of what we call as time value of money. Konsep yang duit yang kita ada sekarang tak sama dengan duit yang kita akan ada 10, 50 tahun akan datang. Sebab apa? Sebab duit yang kita ada sekarang kita boleh gandakan dengan membuat investment. Saya bagi contoh, if you take advantage dalam konsep time value of money ni, kebanyakan katakanlah yang muda, let's say saya letak umur 25, okay? You just graduated, and then you start savings, 300 ringgit per month. And imagine, katakanlah, on average, return you ada 9%, katakanlah 9%. By the age of 65, okay, ni dah lepas umur retirement ni, retirement umur 60 kan kat Malaysia. So, at the age of 65, kalau you consistently simpan 300 ringgit sebulan, you're going to have in your account almost 880,000 ringgit. Okay, almost millionaire, just from this fund. You tak ambil account, into accounts, fund yang you ada dengan EPF. Siapa yang kerja kerajaan, you dah ada nanti insyaAllah ada pension katakan But if you save somewhere else 300 ringgit ni, okay, you can have a different funds, jumlahnya almost 1 million. Okay, so you have dua source of income bila you dah retire nanti. Okay, tu kalau you start umur 25 lah. Okay, however, kalau you terlambat fikir, 10 years later, baru tersedar, okay, I need to start my retirement planning now. Masa tu umur 35 baru sedar. So you are 10 years late, terlambat So see the significant difference, terlambat 10 tahun, up instead of 880,000, pada umur 60 ataupun 65, salah umur sepatutnya 60 je, is cut more than half, tinggal 336,000 je. Your balance, your fund yang akan available to you masa you retire. Okay, it's a huge difference, 10 years late. Tu tak ambil itu. Kan kalau you lagi lambat lah. Okay, 20 years later baru terfikir kan, 40, ada 20 tahun lagi nak kerja, 20 tahun lagi nak bersara ni, sekarang lah kita simpan. Okay, so 45 years atau 40 years you simpan, you just have about 113,000. Still significant amount of money, tapi imagine kalau you simpan lagi awal, you're gonna have 800,000, okay, 700,000 more. I tak nak buat sedih orang yang terlambat nak invest ni, but you still can start now basically. Alright, you still can start now. Okay, it's never too late untuk start investment. Okay, so ni strategi yang ketiga, walaupun simple je, tapi sometimes kita tak perasan the concept ni yang kita boleh pakai untuk generate kita punya financial stability lah, especially when we talk about retirement especially. Sebab dalam konsep financial planning, salah satu elemen yang penting adalah retirement. Okay, retirement. Sebab kita bila kita bersara, kita tak ada income yang generate every month. Selalunya kita akan ada source of fund kita masing-masing lah. Okay, welcome back to the other rooms. Tapi saya dah habis ni. Okay, the final steps ataupun the final strategy adalah to create your action plan. So this is consistent again dengan the 6 steps of financial planning tadi. Okay, steps yang kelima, which you have to create your financial action plan, and from time to time you might want to review your financial plan. Okay, dia relates balik dengan strategi how to generate your income and to set up your goals. So kat dalam ni saya referkan kepada planning untuk jangka pendek dan jangka panjang. Okay, and this is the examples lah, examples yang kita boleh tengok lah. Untuk jangka pendek, selalunya bila kita cerita pasal jangka pendek, selalunya the timing is within 1 year. Anything yang you want to achieve, you want to get, okay, financially within 1 year, kita akan letak in short term punya planning lah. So those yang involve longer terms, more than 1 year, 3, 5, even 7 years, kita letak dalam long term planning. Okay, and finally kita conclude dengan a statement. Okay, I dah explain tadi, at our very first strategy is to know your net worth. Tadi tu example saja kan. So by using this template, okay, by using this template, you can identify back your balance sheet, okay, balance sheet yang you ada, and how to enhance ataupun how to improve your balance sheet from time to time. Simple, I ulang balik secara rumusan. How to improve, try to increase your assets. At the same time, try to reduce your liabilities from time to time.
Okay, try to avoid liabilities, hutang yang not important. Okay, lifestyle memainkan peranan. Okay, siapa yang try to macam tadi ada mention pasal YOLO tadi kan, you only live once. Okay, yeah, basically you have to balance yourself, your decision making. So that's why salah satu kepentingan financial planning adalah skill untuk membuat keputusan in the future. Alright, so you have to have this to become a leader in the future. Okay, financial planning. And selain daripada the financial statement, the balance sheets, you can listkan juga lah the types of goals that you want to achieve, short term basis, medium term, long term as well. Okay, dengan adanya this as a orang kata if you fail to plan, if you don't plan, you are planning to fail basically. So you have to have a proper plan, especially melibatkan keuangan. Right, macam saya cakap lah, impact dia is very huge. In the form macam contoh tadi lah, the worst case scenario, you can become bankrupt at a very young age. Right, so please avoid to go in that direction lah, basically. Okay, so I'm gonna end with this simple quote. Okay, money speaks one language. Okay, if you save me today, your money, okay, I'll save you tomorrow. So the money that you simpan hari ini akan menjamin masa depan kita lah in the future, insyaAllah. So instead of spending now, lavishly especially, okay, try to save some. Okay, I tak suruh pun save a lot, save some, and that money will assist you in the future, insyaAllah. Alright, and with that, I end the session. Thank you very much, and Assalamualaikum. Thank you, Associate Professor Dr. Muhammad Faisal Basri, for a very insightful sharing. Ladies and gentlemen, I now invite Puan Azura Rahmat Al, Chief Assistant Director, Higher Education Leadership Academy, AKEPT, to present a token of appreciation to Associate Professor Dr. Muhammad Faisal Basri. Thank you. On behalf of Higher Education Leadership Academy, AKEPT, and Sultan Idris Education University, we extend our deepest gratitude to Associate Professor Dr. Muhammad Faisal Basri for sharing your valuable insights on financial planning strategies. Your time and expertise have enriched our event. Your dedication to empowering individuals with the tools for financial success is commendable. We appreciate your presence and the wisdom you have shared. Thank you, Associate Professor Dr. Muhammad Faisal, for making a significant difference today. A big round of applause for Associate Professor Dr. Muhammad Faisal Basri. Ladies and gentlemen, please remain seated for our next event. Thank you.